फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल फेर्नांडीस फॅमिली इन UK. सोच मता तुम सगळी बरी हाय म्हण हांव बीन बरें हा. काल आम हेज टाउन वचपा आहली दुकरामास हाडपा. थिंग हेज टाउना दुकरामास बरें मेळटा, पूण काल वचों पावल नाय. सो आयज वयताय आमी आनी हेचो ते दोगांय रेडी जावन आहाय. आनी पयर टेस्को तेचे बॅग घेयल्लें कित्याक तो चड उगत बगी रावपा बेजार करता सारको, ताका लागून तो चलपा सोदता. सो ताका लागून हें बॅग घेयला आनी तो तें घालपा सारकें एक्सायटेड आहा. हें जालें पोती बीन गेलें आनी आमी वचपा भायर सरताय आतां. वयताय आयज सावन वॉक बरें आहा सारकेंच. हे ते आमगे सायडीन बिल्डींग आहाय तेमी बरीं झाड रोयलाय, बरें तें झाड आण रोयलाय. हिंगा बरी लिली आहाय, बरें दिसता. हिंग नासलोलें काय हें आण रोयन बरें दिसता. हिंगा खंय गेलें तेन्ना हेंच हिंग हाडलोलीं, बरें दिसताय न्हू. म्हणटा हेंकां पाड्डुकां चल का चल. मगे व्हडलो बाब गोंया आसतना अशें करून ड्रायव करता तेन्ना वॉल्टराक थांबोवन घेवपा लायतालो. ताकाय बीन लायक आहलेलें ल्हान आसतना स्टेरिंगाचेर बसपाचें. आतां आमी हेज पावली. हेज पावतच हिंगा मातलेन आहा, BNM आहा मातलेन. आमी गाडी आतां पार्क केली. आतां वयताय तो तेदो म्हणल्यार पे पार्किंग करतलो. चलोन वयताय मुखार. सो तो हिंग पे एंड पार्क. सो पे कोन्न जाल म्हणटरी टिकेट आहा ती डिस्प्ले करूं पडटा. इतलें बरें दिसता. हाडली साम पावस थंय साम बेजार येतालो. अशें करून दिसतालें समर ना काय म्हूण, पूण आयज ह्या वेदराचेर जरा बरें दिसता समर. तुमकां खंयचो वेदर बरें दिसता? तो धाडा म्हणल्यार धांवलो. जोड लागता. अपना की फायदा लो मैं बोलूंगा तो बराबर है बैठ तो सा हॅपी तें बॅग लायन वचपाचो सारको. Cross. सो आतां आमी हेज टाउना पावलाय. आतां आमी थंय शॉपा भितर पावली. चिकन मेळटा, मटन मेळटा आनी तेंगे डियराचें मांस उत्ता. सो आतां आमकां फकत दुकरामास जाय आनी दुकरामासा हांव रेसिपी तुमकां हांव शेअर करतलें. आतां पावलेंडा येयलाय. तेच पावलेंडा. हेज पावलेंडा रोपूय बीन मेळटा. सावथाल आहलो त्या पावलेंडा रोप मेळना आहलोलो, जाय भाशेन मेळटा रोप.
आतां आमी पावलेंडा सन भायर सरली आनी चोय ट्रक घेवन येयलो चोय केसो दिना जालो थिंग 2 ना जालो आनी तो आपणाक घेवन येयलो चोय पे लेगीत करपा सांगवार आमी आतां वयताय घरा म्हाका पावलेंडा वचपा जाय म्हण हांव येयलोलें कित्याक सावथ हॉल पावलेंड बंद जालें ताका लागून हांव हे जायल्लें चाय बॉटल हाडला पावलेंडासून हे पयलीं आहलो ती मोडली ती वॉल्टर झाडां लागून घेता मागीर तेंचे क्रॉस कोत्ताय गाडयेक वचपाक वचून येयली आनी तेणें पावलेंडासून ट्रक घेयलो आमकां GST लागलीच तो कळटा शो ट्रक मध्ये आनी सारकी कासार जाली जीव बरी गरमी वयताय आमी सो आतां आमी घर वयताय तुमकां तर आमगे बारकेलो असो व्हिडिओ लायक जाल्यार शेअर कराय सबस्क्राईब कराय बेल आयकन क्लिक कराय आणि कमेंट कराय बाय थँक यू बाय थँक यू